अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान और इतनी खूबसूरत सुबह, आज इसका आगाज़ हो गया। कल से बारिश हुई जा रही थी लाहौर में, बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं पाकिस्तान के जहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। वो तो मैं मौसम का जब अहवाल आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको बताऊँगी। और जब अच्छे और खुशगवार मूड में आप उठते हैं सुबह ऑफिस के लिए आने के लिए तो मज़ेदार तो मौसम होता है, मूड भी आपका बड़ा खुशगवार होता है, लेकिन मूड आपका तब स्विंग कर जाता है या तब आपको बुरा लग रहा होता है जब इतने प्यारे मौसम में, इतने खूबसूरत मौसम के अंदर हम लोगों ने क्या हरकतें की हुई होती हैं। हम लोग अपने घर का कूड़ा उठा रहे होते हैं, कूड़ा उठा के हमने बाहर सड़क पे फेंका होता है, हमने घर का कूड़ा उठाया होता है, हम बाहर किसी दूसरे के घर के सामने फेंक देते हैं। मुझे ऑफिस से का जो रास्ता है उसमें नज़र आता रहा कि हम लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं। और मज़े की बात यह है, ज़बरदस्त बात यह है कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत के ऊपर है। हुकूमत के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके घर का कूड़ा आपने साफ़ कर दिया मगर आपने बाहर फेंक दिया, अब सड़क से या गली से उठाना हुकूमत का काम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हुकूमत का ये काम नहीं है। हर मामले में हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना बिल्कुल गलत बात होती है, क्योंकि हुकूमत ने बहुत बड़े जाविये के अंदर मुल्की हालात को देखना होता है। ये नहीं होता कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर वो हम अपनी खुद से नहीं संवार सकते तो हम किसी से क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। इतना प्यारा मौसम है, इतनी खूबसूरत सुबह होती है, सुबह का आगाज़ आपका बड़ा ज़बरदस्त होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीज़ें आपको अपने पूरे रास्ते में नज़र आ रही होती हैं जिस पर आपको अफसोस होता है, दुख होता है। बतौर पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तान की एक शहरी के ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चीज़ के ऊपर हम ये कह देते हैं कि जी फलानी कंपनी है जो कूड़ा उठाती है, वो अपना कूड़ा नहीं यहाँ से उठा के लेके जाती। जी नहीं, ये आपके घर का कूड़ा है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हुकूमत जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े डस्टबिन लगाए हुए होते हैं कि आप वहाँ जाएँ और वहाँ जाके अपने घर का कूड़ा फेंक दें, मगर नहीं भाई, हम क्यों गवारा करेंगे, क्योंकि ये हुकूमत का काम है। तो आप लोगों का क्या काम है? तो बतौर शहरी कोशिश करें कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको आप अपने कंधों पे बोझ समझें और उसको आप लोग पूरा करने की कोशिश करें। हर चीज़ के ऊपर हुकूमत या फिर सूबाई हुकूमत को टारगेट करना बहुत गलत बात होती है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छी बात आप लोगों को ज़हन-नशीन हो गई होगी और हर चीज़ को हुकूमत पे डालने से बेहतर है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियाँ आप खुद पूरी करना शुरू कर देंगे। हमारी बहुत छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, मगर इनफैक्ट वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा पहाड़ जब बन जाती हैं तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं भाई, हुकूमत ही किसी काम की नहीं है, हुकूमत ने ये काम नहीं किया। तो इस अच्छी बात के साथ ही मैं ज़बरदस्त किस्म का मौसम आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड बेहद हसीन है, बहुत खुशगवार है, क्योंकि मौसम बड़ा खुशगवार है। और कहा जाता है कि जब सर्दियाँ आ रही होती हैं तो हर बंदा बड़ा खिलखिला रहा होता है, हर बंदा बड़ा ज़बरदस्त मूड लेकर आता है। ऑफिस में, कॉलेज, स्कूल कहीं भी जाना हो, या घर में जो ख़वातीन बैठी हुई होती हैं या जो ख़वातीन सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रही हैं, उनका मूड भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो मैं बिना इंतज़ार करवाए आपके साथ मौसम शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले लाहौरियों को बता देते हैं कि भाई आपके शहर लाहौर का मौसम कैसा है। लाहौर में कल से बादल छाए हुए हैं, ज़बरदस्त किस्म की बारिश कल शाम भी होती रही, रात में बारिश हुई, तो अभी भी बारिश के इम्कानात है, बादल छाए हैं। कम से कम दर्जा हरारत सारा दिन में 20 रहेगा और मैक्सिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और इस्लामाबाद का मौसम लाहौर से भी ज़्यादा हसीन है और इस्लामाबाद में भी आज प्रेडिक्शंस हैं कि बारिश हो जाएंगी, दिन भर बादल छाए रहेंगे, लोग इंजॉय कर सकेंगे। इस्लामाबाद में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 17 रहेगा, मैक्सिमम 26 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आज कराची शहर भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि कराची का भी इतना ज़बरदस्त मौसम है। पिछले दिनों जब मैचेस होते रहे तब भी हमने देखा कराची का मौसम कितना ज़बरदस्त था, हवाएं चलती रही हैं, बारिश होती रही है। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कराची के जहाँ पे बारिश चल रही है और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे प्रेडिक्शंस भी हैं कि आज कराची में वहाँ भी बारिश हो सकती है। कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 27 रहेगा और मैक्सिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अभी पेशावर का मौसम जो है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कल रात पेशावर में भी बारिश होती रही है, ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और रात में कहा जा रहा है कि पेशावर के अंदर अब ठंड होना शुरू हो गई है। पेशावर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 19 रहेगा और मैक्सिमम 27 यानी कि 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अच्छा, पेशावर में सर्दी अगर पड़ना शुरू की, रात को आपको सर्दी महसूस हो रही है, तो कोयटा में इससे भी ज़्यादा मज़े का मौसम है, क्योंकि कोयटा के अंदर जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 12 होगा और जो मैक्सिमम है वो 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दिन भर मौसम यहाँ पे भी ज़बरदस्त रहेगा, मगर रात को आपको बड़ी ही मज़ेदार किस्म की ठंड भी देखने को मिलेगी।
मौसम तो सभी शहरों का बड़ा हसीन है, मगर मैं अगर बात करूं सिर्फ आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर के मौसम की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त शदीद किस्म की ठंड पड़ रही है। लोग अगर जाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम को, वो इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम जो आज़ाद कश्मीर का दर्जा हरारत है वो तो 9 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, इंजॉय करें। अगर बीमार हो और डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो फिर इससे ज़्यादा तकलीफ दर सूरत हाल कभी नहीं बन सकती। अभी जिस तरह से आप लोगों को याद है कि यंग डॉक्टर्स का इशू है, वो मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में हमें नज़र आता रहता है कि किसी न किसी तौर सर उठाता है। मगर अभी पिछले दिनों की अगर मैं बात करूँ, पेशावर सिटी की हम बात करते हैं, वहाँ पर जो स्ट्राइक पर थे डॉक्टर्स, उनको मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक ऐसा मुजवज़ा बिल है जो कि गवर्नमेंट पेश करना चाह रही है, मगर डॉक्टर्स की तरफ से उस बिल की मुखालिफत भी हो रही है, कुछ डिमांड्स भी रखी जा रही हैं। ये सारी सूरत हाल क्या, और अब तो जो यंग डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं और आज भी स्ट्राइक की कॉल दी गई थी मगर उसको वापस लिया गया। वो सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ हमारी नुमाइंदा होंगी 92 न्यूज़ की पेशावर से फौजिया ज़ेब, उनसे भी जानेंगे। मगर इसके साथ साथ हमारे साथ तर्जुमान है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की डॉक्टर फ़हीमुल्लाह साहब, उनसे भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मगर पहले अपनी रिपोर्टर से जान लेते हैं, नुमाइंदा से जानते हैं। फौजिया, मुझे ये बताइएगा कि अभी कौन कौन से ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये इस वक्त स्ट्राइक चल रही है, कितनी बड़ी तादाद में ऐसे मरीज़ हैं जो कि सिर्फ इन अस्पतालों का ही रुख करते हैं? जी बिल्कुल, रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बिल के खिलाफ जो है वो डॉक्टरों की आज भी हड़ताल है। आज हड़ताल का 11वां रोज़ है। सूबे के तकरीबन तमाम छोटे बड़े हॉस्पिटल स्ट्राइक जारी है और स्ट्राइक के बायस जो है वो OPDs भी बंद है, चूँकि डॉक्टर्स के साथ इस अलाइंस में जो है वो पैरामेडिक स्टाफ भी शामिल है। तो हॉस्पिटल्स की तमाम लेबॉर्ट्रीज हो गई हैं और इसके अलावा CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और दीगर जितनी भी सहूलियात हैं उससे भी मरीज़ जो हैं वो महरूम है। जहाँ तक आपने बात की है कि कितने मरीज़ जो है वो यहाँ का रुख करते हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि सूबे का जो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो है बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ कबायली अजला से लोग आते हैं बल्कि अफगानिस्तान से भी मरीज़ जो है वो इन हॉस्पिटल्स वगैरह का रुख करते हैं। और चूँकि डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते, जितने भी निजी क्लिनिक्स हैं वो भी बंद रहेंगे। तो कुछ चंद रोज़ तक तो वो निजी क्लिनिक्स भी बंद रहे हैं। तो हम ये बताती चलूँ कि आज ही के दिन चंद रोज़ पहले डॉक्टर्स ने जो है वो इस बिल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया था और LRH हॉस्पिटल्स में जो है वो अंदर आने की कोशिश की। तो मज़ाहमत में जो है वो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इससे जो है 15 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो थे वो भी ज़ख्मी हो गए थे। 27 जितने भी एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। और डॉक्टर, लेकिन मुझे फौजिया ये बताएगा, जो गवर्नमेंट बिल पेश करना चाह रही है, मुजवज़ा बिल पेश करी है गवर्नमेंट, उस पर एतराज़ात हैं क्या? क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हड़ताल पर जा रहे हैं डॉक्टर्स? सबसे बड़ा जो एतराज़ था इस बिल में वो डॉक्टर्स को ये था कि इनके हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि जिस डॉक्टर का जहाँ से जो उसका डोमिसाइल होगा तो उनके तबादले होंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एतराज़ जो है वो जो डॉक्टर्स को भी है और जिससे मरीज़ों को भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, वो ये है कि हॉस्पिटल्स की जो है वो निजकारी की जा रही है। तो ये बड़े दो मुतालबात हैं जो कि डॉक्टर्स के हैं और डॉक्टर्स जितने भी वज़ीर आला की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई गई थी और डॉक्टर्स को ये कहा गया था कि जब हम असेंबली में ये बिल पेश करेंगे तो हम आपको जो है इसमें शामिल करेंगे, आपसे सिफारिशात लेंगे। लेकिन सिफारिशात पेश की बगैर जो है वो बिल पेश किया गया। जी ठीक है। अच्छा फौजिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर फ़हीमुल्लाह तर्जुमान ही यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी हम अपनी रिपोर्टर से पूछ रहे थे वो उन एतराज़ात से मुतालिक जो कि यंग डॉक्टर्स को हैं उस मुजवज़ा बिल पे जो गवर्नमेंट पेश करने जा रही है, कि यही वो एतराज़ात हैं या इसके अलावा हटकर मज़ीद कोई ऐसे एतराज़ात हैं जो आप हुकूमत के सामने रख रहे हैं, अपनी डिमांड्स रख रहे हैं और वहाँ से तस्लीम नहीं किया जा रहा है इन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी 92 न्यूज़ टीम का और उसकी पूरी टीम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारी आवाज़ को हम तक पहुँचा रहे हैं।
اس کے بعد میں آؤں گا ہماری جو ڈیمانڈز ہیں. ڈیمانڈ جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ ہیں, بالکل سمپل سے ہیں. سب سے پہلے یہ جو ڈی اور RHA کی شکل میں نچکاری جو ہو رہی ہے اس کو ہم نہیں کسی صورت بھی نہیں مانتے ہیں. اور زیادہ تر اگر آپ دیکھ رہے تو حکومتی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے, نچکاری نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نچکاری ہے, کیونکہ اب میں آپ کو پروف بھی دے رہا ہوں. جو ان کا DHA RHA ایکٹ ہے پورا کا پورا ایک پرائیویٹائزیشن کی جو مثال ہوتی ہے وہ سب کمبائن ہو کے یہاں پہ آئی ہے. اس میں آپ چیپٹر نمبر 2 میں شک نمبر 18 میں جا کے دیکھ لیں, اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ہسپتالوں کو گرانٹ دی جائے گی, ایک ٹائم 1 لائن بجٹ دیا جائے گا, اس کے بعد ہسپتالوں کو قرضہ دیا جائے گا, اور قرضے کی جو ریکوری ہے وہ اینڈ یوزر سے لی جائے گی. صارفین, انہوں نے لفظ بھی صارفین لکھا ہوا ہے, پیشنٹ یا مریض نہیں لکھا ہوا. اب آپ یہ مجھے بتا دیں کہ جب مریض سے ہی ہم نے منی جنریٹ کرنی ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں پھر فرق ہی کیا رہ گیا. جس طرح یہاں پہ RMI ہے یا نارتھ ویسٹ ہے یا کراچی میں آپ آغا خان کی ایگزامپل لے لیں تو اس میں بھی منی جنریشن جو ہے وہ پیشنٹ سے یا اینڈ یوزر یا صارفین سے ہی لی جا رہی ہے. اور اس کے بعد اس میں ہے بورڈ آف گورنر, جس میں پرائیویٹ لوگوں کو ٹیکے کی صورت میں ہسپتال دیے جا رہے ہیں. بورڈ آف گورنرز کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے دوں, ابھی نوشیرہ میں اور چارسدہ کے علاقے میں گجو خان میں انہوں نے ایک بورڈ آف گورنر تعینات کیا تھا چیئرمین, وہ CNG پمپ کا مینیجر تھا. اب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ ایک CNG پمپ کا مینیجر کی ایکسپیرینس یہ کیا ہوگی کہ اس کو BOG کا چیئرمین بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, آپ کے اعتراضات ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ پر, لیکن آپ لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ گورنمنٹ سے آپ لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ جی ڈیمانڈز ہم یہی کر رہے ہیں بار بار جو ہم کہہ رہے ہیں. ایک تو ابھی یہ جو تاریخ کا ظلم ترین جو تشدد ہوا ہے LRH میں, ان جو ہمارے ساتھی کو گرفتار کیا گیا 3 MPO کے تحت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے بھوک ہڑتال بھی وہاں پہ کیے ہوئے, ان کو بیسک نیڈز نہیں دی جا رہی. ان جو وہ ہمارے دوست صاحبان ہیں, ہمارے مشران ہیں, ان کو ریلیز کر دیا جائے. اس کے بعد DHA RHA کی شکل میں جو نچکاری ہو رہی ہے, عوام پہ جو ایک بم گرایا جا رہا ہے, معاشی بم گرایا جا رہا ہے, اس کو ہم کسی صورت نہیں مانتے, اس کو وڈرا کیا جائے. دوسرا, سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ڈاکٹر نوشروان برکی جس کو کیا تھا ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں, اس کو بھی ہٹا دیا جائے. MTI irregularities جس پہ ثاقب نثار صاحب نے سوموٹو ایکشن لیا تھا, سپریم کورٹ کے اس وقت کی چیف جسٹس, انہوں نے یہ احکامات دیے ہوئے تھے کہ یہ جتنا بھی نظام ہے سارا انہوں نے تباہ برباد کیا تھا. انہوں نے باقاعدہ سفارشات دی ہوئی تھی, تو اس irregularities کو پر بھی منوان عمل کیا جائے جو سفارشات چیف جسٹس صاحب نے دی تھی. اور چوتھی ہماری جو ڈیمانڈ ہے ہیلتھ منسٹر کی, جنہوں نے 4 مہینے میں 3 دفعہ میں مختصر آپ سے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے بالکل مختصر ہیں, 2 پوائنٹس ہیں جن کا مجھے جلدی سے جواب چاہیے کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آج کی آپ نے ہڑتال کی جو کال دی تھی وہ واپس کیوں لی, اور سیکنڈلی جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کے کچھ دوستوں کو اریسٹ کیا گیا ہے, تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ان کی بیسک نیڈز کو پورا نہیں کیا جا رہا, کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ تو مسیحا ہیں, چند لوگ جن کے لیے جو قید ہیں ان کے لیے آپ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ بات تو کر رہے ہیں, مگر وہ اتنی ہزاروں کی تعداد میں مریض جو ان ڈاکٹرز کی وجہ سے ٹریٹمنٹ حاصل نہیں کر پا رہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, ان کی 2 میں پوائنٹ میں جواب دوں گا. ایک تو یہ کہ ہم نے ہر قسم کی ایمرجنسی سروسز کو لے رکھی ہوئی, چاہے آپ لیبر روم چلے جائیں, چاہے آپ نرسری ICU چلے جائیں, چاہے آپ میڈیکل ICU, سرجیکل ICU, جتنی بھی ایمرجنسی کی کوریج ہے, ہم نے پہلے اگر ایک ٹیم جاتی تو وہاں پر ہم نے 4-4, 5-5 ٹیمیں ڈاکٹر, پیرامیڈکس اور نرسز کی وہاں پہ بٹائی ہوئی, تو پیشنٹ کو ہم ہر قسم کی کوشش کریں کہ پیشنٹ سفر نہ ہو. اور دوسری بات, میں یہ کویشچن آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آیا یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, ان کو بھی ذرا بر بھی احساس نہیں ہے ان پیشنٹ کا, ان مریضوں کا جنہوں نے آپ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فہیم اللہ صاحب. فوزیہ سے بھی ہمارے ساتھ نمائندہ موجود ہے. امید کرتی ہے جو معاملہ ینگ ڈاکٹرز کے بیچ اور گورنمنٹ کے بیچ چل رہا ہے, ڈیفینیٹلی اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ اس سارے معاملے میں صرف اور صرف مریض ہیں وہ رول کرے گئے ہیں. خواتین کی اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو خواتین نظر نہیں آتی, کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پر آپ کو پڑھی لکھی بچیاں نظر نہیں آتی, یا ڈگری ہولڈرز بچیاں نظر نہیں آتی, یا پھر پوزیشن ہولڈر بچیاں نظر نہیں آتی. اس ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایسی بچیاں, بہت ساری ایسی خواتین مائیں نظر آتی ہیں جو کہ جاب کے چکر میں یا جاب کے حصول کے لیے یا پھر اپنے آفس کے لیے وہ گھروں سے نکلتی ہیں
اور اپنے موجودہ مقام تک پہنچتی ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اس حقیقت پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی, مگر انفارچونیٹلی پھر بھی ہماری پڑھی لکھی بچیاں ہونے کے باوجود, پڑھی لکھی مائیں ہونے کے باوجود, پڑھی لکھی خواتین ہونے کے باوجود ان کی نمائندگی اس طرح سے نہیں ہے ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ہونی چاہیے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ کیا وجوہات ہے, کیا ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں بنا لیا کہ ایک عورت کا کام اس بچی کو پڑھانا یا پھر نہ بھی پڑھانا, بہت سارے گھرانے بچی پڑھاتے ہی نہیں ہیں, صرف بچی کو پڑھا کے اس کی شادی کر دو, بچے پیدا کرو, وہ بنے سورے صرف اپنے شوہر کے لیے, یا پھر گھر کی چار دیواری کے اندر سج کر بیٹھی رہے اور اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہے. کیا ہم لوگوں نے اپنے ذہن یہ بنا لیے ہیں؟ یہ کیا وجوہات ہے کہ ہماری خواتین کی نمائندگی پاکستان میں اس طرح سے نظر نہیں آتی جتنی وہ ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی ہیں اور ہر فیلڈ میں کام کریں؟ اس ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اپنے مہمانوں کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ سابق ممبر بلوچستان اسمبلی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں, بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں, خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتی ہیں. فرح عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. تھینک یو سو مچ فرح صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ معروف اسکالر ہیں, ریسرچ پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. شہر بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, انہیں بھی ویلکم کریں گے. بہت شکریہ شہر بانو صاحبہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اچھا فرح صاحبہ, مجھے یہ بتائیے, خواتین میں یہاں پر بیٹھی ہوں, آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہی ہیں, شہر بانو صاحبہ ہمارے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, اتنی پڑھی لکھی خواتین ہیں, انفارچونیٹ ایسا کیوں ہے کہ ان کی نمائندگی اس طرح سے ہمیں پاکستان کے اندر نظر نہیں آتی جتنی وہ ماشاءاللہ سے آگے ہیں؟ جی بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سروت دیکھیں, بات میں تھوڑی سی یہاں سے شروع کروں گی کہ ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم ویمن ایمپاورمنٹ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. مسائل ہمارے کیوں اتنے زیادہ ہیں؟ مسائل ہمارے اس لیے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. کیا ہے دیکھیں مسائل, میں اس پہ بعد میں آتی ہوں. مسائل کیوں ہیں؟ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ویمن ایمپاورمنٹ کی ہم ہر فورم پہ بات کرتے ہیں. آپ لوگ بھی اپنے پروگرامز میں خواتین سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ویمن ایمپاورمنٹ ہم سن کے تھک چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ویمن اسی وقت ایمپاور ہو گئی تھی, 1400 سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں, جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت نازل ہوئی اور وہ اسلام لے کے آئے اور انہوں نے اسلام کی تعلیمات دی. دیکھیں اس وقت بھی بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا, بالکل پیدا ہوتے ساتھ ہی. اور آج کل کا دور بھی آپ دیکھ لیں کتنے ہم یہ ایگزامپلز دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ جتنے بھی علاقے ہیں, پنجاب کے آپ علاقے دیکھ لیں یا سندھ کے آپ علاقے دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ وہاں سے کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. طلاقیں ہو جاتی ہیں عورتوں کو کہ صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی بیٹی ان کے کمرے میں داخل ہوتی تھی تو وہ عزت سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی چادر بچھا دیتے تھے ان کے لیے. تو یہ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی لیے بار بار ان چیزوں کو بولتی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لوگ, ہماری آرگنائزیشنز, ہمارے انسٹیٹیوٹ اس کو سنیں. سب سے پہلے تو دیکھیں ہمیں جو ہماری اپنی تعلیمات ہیں جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ ان کو فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر ہم آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں مسائل ہے, جیسے آپ نے کہا کہ خواتین بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں بٹ وہ سامنے ہمیں اتنی خواتین نظر نہیں آ رہی. دیکھیں اوور آل پاکستان میں تو میرٹ کا ایک بہت زیادہ ایشو ہے, اور پھر جو زیادہ جو خواتین کے مسائل ہیں یا جو ہرڈلز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, پھر وہ ایک ایک کر کے ایشو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو جی لڑکی کا پیدا ہونا ہی آپ کو پتا ہے کہ بہت برا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہی آپ جب اس کو ایک یہ احساس دے دیتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی ہے, اس کے گھر میں ہی یا ارد گرد کا جو محلہ ہے, اس کا جو معاشرہ ہے, دیکھیں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ وہ لڑکی ہے, نہیں جی اس نے پردہ کرنا ہے, اس نے ایسے کرنا ہے. ہماری خواتین تو 1400 سال پہلے ہی تجارت بھی کر رہی تھیں, جنگوں میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں, تو ان چیزوں کو, اور باپردہ ٹھیک ہے پردے میں رہ کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اچھا پھر میں یہاں آتی ہوں کہ ایک جو کریکٹر آپ کا ایسیسینیشن اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ صرف خاتون کا ہی کریکٹر کیوں دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکل گئی تو اس پہ ہی انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں. اور آپ یہ معاشرے کو دیکھیں, اچھا جی وہ آفس جا رہی ہے یا اگر اس نے کوئی لباس ایسا پہنا ہوا ہے, آپ یہ میک اپ اگر کر لیا ہے اس نے, یا کوئی آفس میں یا ٹائمنگز اس کی کیسی ہیں, یا اگر وہ کسی کے ساتھ ڈراپ ہو گئی ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. بہت سارے بیچارے ماں باپ اپنی عزت کی ڈر سے بھی
कि माशरा उनको जीने नहीं देता, तो वो लड़कियों को काम करने के लिए। यहीं से आगे बढ़ती हूँ। शहरबानो साहिबा, जिस तरह से बड़ी ही खूबसूरत बात की है फरा साहिबा ने, सोसाइटी डेफिनेटली आप जो माहौल लेकर जाते हैं या बाहर देख रहे होते हैं वो आपके घर से शुरू हो रहा होता है। क्या ख़वातीन के हवाले से हमारे वालिदैन का, हमारे भाइयों का या फिर हमारे शौहर का रवैया उतना पॉजिटिव नहीं होता जितनी नेगेटिविटी हम माशरे के अंदर देख रहे होते हैं? ख़ातून के लिए घर में भी वही सूरत हाल होती है। ये वजह होती है कि ख़वातीन प्रेफर करती हैं कि पढ़ने लिखने के बाद या कोई मामूली सी नौकरी करने के बाद सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर जाए। थैंक यू वेरी मच। बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू आपने उठाया है और अभी मेहमान साहिबा ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू का आगाज़ ये कहकर किया कि हमारी तो तारीख़ में ही बहुत मोहतरम ख़वातीन का तस्करा होता है और वो मुसलमानों की तारीख़ जनाब खदीजतुल कुबरा, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा या जनाब आयशा के ज़िक्र से जब शुरू करते हैं तो बड़ी एम्पावर्ड वुमेन हैं। अगर आप उनको तजारत में देखें या उनको आप कौमी मामलात और सियासत में देखें या उनको आप हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए देखें तो हमारे यहाँ हम दूसरे किसी भी कल्चर में और तारीख़ में ऐसा पैरेलल नहीं मिलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उनके बारे में बात करते हैं, उनकी बात करते हैं लेकिन उन जैसा काम नहीं करते। तो आप ये देखिए कि ये इन सारे ख़वातीन के पीछे एक बड़ी फ़ोर्स है जिसे हम पैगम्बर अलैहिस्सलाम की फ़ोर्स कहते हैं और पैगम्बर ने ये उनको इतना एम्पावर होने का और उनको एक मौके और स्पेस फराम की। अच्छा देखिए, अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, देखिए हमारी जो वेमेन है ना वो मोर देन 60% जो है वो रूरल वुमेन है। और उसके बाद जो अर्बन सेंटर्स में हमारी ख़वातीन हैं उसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चले जाएँ तो लड़कियों की तादाद लड़कों से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ तरबियत का और माशरती जो सेटअप है उसमें औरत को एक इज़्ज़त की स्पेस देने का अभी माहौल नहीं पैदा हुआ। कम घराने हैं जहाँ पर तालीम की वजह से औरतों को स्पेस दी जाती है, वरना एक बड़ी तादाद में जो घराने हैं वहाँ पर लड़कों की अहमियत ज़्यादा है। अच्छा, इसकी रीज़न भी इकोनॉमिक रीज़न है, बिकॉज हम ये समझते हैं कि जो मर्द है वो प्रोड्यूसर है और औरत जो है वो कंज्यूमर है। तो जब तक औरत प्रोड्यूसर नहीं बनेगी, उसकी वो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं इंक्रीज़ होगी, उस वक्त तक वो अपने लिए कोई रिस्पेक्टेबल स्पेस नहीं क्रिएट कर सकेगी उस माशरे के अंदर। अच्छा, अब हम कैसे इस कॉन्सेप्ट को कि भाई लड़कियां, अभी मोहतरम गेस्ट ने इरशाद फरमाया, कहा कि लड़कियां पैदा होती परेशानी लाहक हो जाती है, उसकी रीज़न भी इकोनॉमिक रीज़न्स हैं। तो हर जगह घूम फिर के इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अच्छा, अब अभी कहा कि आप लोगों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वर्क प्लेस के अंदर औरतों को इम्पॉर्टेंट पोजीशंस नहीं मिलती। आप हमारी अपनी सरकार की तरफ नज़र कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक इक्वल एम्प्लॉयर है या इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है? इस वक्त 36 मिनिस्ट्रियाँ हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, एक ही सेक्रेटरी भी खातून नहीं है, किसी भी बड़े इदारे की सरबराह खातून नहीं है। हालांकि हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर वो ख़वातीन मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको स्पेस नहीं दी जाती। जब ये गवर्नमेंट आई पीटीआई की तो उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर जो सपोर्ट बेस थी वो ख़वातीन की तरफ से थी। लेकिन क्या आप समझती हैं कि इस हुकूमत ने पिछले 1 साल के अंदर ख़वातीन को वो स्पेस दी जो इसकी वो हकदार थी? तो बात यह है कि हम बातें बहुत करते हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते उस एजेंडा को। ठीक। अच्छा, जहाँ तक रूरल वुमेन का ताल्लुक है वो पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रही हैं रूरल एक्टिविटी में, जैसे हम अपने कहें कि जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है। लेकिन वहाँ पर औरत की हैसियत वो कपास चुनने वाली और वो गन्ने काटने वाली या इस तरह के जो छोटे मोटे, अब यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आता है टेक्नोलॉजी का। दुनिया टेक्नोलॉजी के सफ़र में बहुत आगे बढ़ गई है, हम उस टेक्नोलॉजी के सफ़र में शामिल ही नहीं होना चाहते। ये काम चाइना में भी औरतें करती हैं, ये काम सिर्फ 4 महीने एग्रीकल्चर होती है कनाडा में, वहाँ पर ख़वातीन पूरी तरह से पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा उसके अंदर लेकिन शहरबानो साहिबा वो आपकी बात बिल्कुल बचा, अपनी जगह पे आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चलिए, अगर उसी पैराए में हम रहते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी है, तो उसके अंदर उसी पैराए के अंदर ज़रा बात करके देख लेते हैं। थोड़ी देर के लिए टेक्नोलॉजी को हम लोग बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं।
خواتین کی فرا صاحبہ جس طرح سے شہربانو صاحبہ نے بات کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے، خواتین تو ہر شعبے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں، مگر وہ پارٹیسپیشن اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ مینٹلی طور پہ ریلیکس ہو کے اپنے گھر سے نکلتی ہیں. ایک بچی یا ایک عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے، گھر سے آفس تک کا جو راستہ اس کو پبلک ٹرانسپورٹ میں طے کرنا پڑتا ہے، یا شاید اسے کسی اسٹاپ پہ رکنا پڑتا ہے، کسی بس کے انتظار میں، کسی وین کی، یا پھر آفس اسٹاف کی جو وین ہوتی ہے اس کے لیے رکنا پڑتا ہے. یہ چند منٹوں کے اس فاصلے کے اندر اسے بہت ساری پریشانیاں یس بالکل بہت سی پریشانیاں اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اور جب جملے کسنے کا ایک جو رواج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہے بہت زیادہ ہے. اچھا پھر پبلک ٹرانسپورٹ کی آپ نے بات کی، دیکھیں حکومتی سطح پہ بھی کچھ چیزوں پر امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی 6 سال پہلے کراچی میں ایک خواتین کا گروپ تھا جو مجھ سے ملی، اور ان سے جب میں نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کہ یو آر اے ورکنگ لیڈیز اور آپ لوگوں کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے تو آپ حکومت کو یہ ریکویسٹ کر دیں کہ کچھ ایسی ٹرانسپورٹس ہمیں مہیا کی جائیں کہ جس میں صرف خواتین ورکنگ لیڈیز ان کا ٹریول ہو. اور ابھی یہ جو ریسنٹلی ہم یہاں بھی سن رہے تھے کہ ایک وہ پنک بسز کا جو افتتاح ہونے والا تھا وہ بیچ میں پروجیکٹ رہ گیا. تو اس قسم کے میں کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے اس پروگرام کے تھرو میری حکومتوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو پازیٹیو اور اچھے اور جو عوام کی بہتری کے لیے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو وہ آپس کی رنجشوں کو بھلا کے وہ پروجیکٹس بند نہ کیے جائیں، ان پہ ضرور امپلیمنٹیشن کی جائے، مزید کام بھی کیا جائے. مزید کام کیا جائے. پھر ایشوز کی طرف ہم آتے ہیں سروت، گھر سے نکل کے آفس تک پہنچنے کا راستہ، اس کے بعد پھر آفس میں جو ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، ہراسمنٹ مختلف انداز میں ان کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ دیکھیں. اور پھر جیسے ہماری جو یہ ساتھ اسلام آباد سے جنہوں نے شہربانو صاحبہ انہوں نے کہا کہ حکومتی لیول پر یا سیکٹری لیول پر آپ کوئی خاتون نہیں دیکھیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ریزرو سیٹس جو انٹروڈیوس ہوئی 2002 میں، ریزرو سیٹس انٹروڈیوس کروائی جائیں، ان کا کرائٹیریا آپ دیکھ لیں کہ ریزرو سیٹس پہ کن خواتین کو اور کون کون سے امتحان دے کے وہ ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں. اور آپ دیکھیں آپ نے بڑا کام کیا، یہ عورتوں کا بھی قصور ہے. دیکھیں اس میں عورتوں کا بھی میں قصور سمجھتی ہوں. کیوں؟ دیکھیں اب ایک تو یہ کانسیپٹ آپ ہٹا دیں، ضروری نہیں ہوتا کہ مجبوری کے تحت ہی عورت باہر نکلے گھر سے، اس کا اپنا بھی ایک ویژن ہے، اس کا اپنا بھی معاشرے میں کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. شارٹ کٹس کی تلاش اس کو چھوڑ دیں. میں ساری خواتین کو یہ کہتی ہوں، دیکھیں نو کمپرومائز آن یور ڈگنیٹی. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے اگر کوئی سیٹ لینی ہے، آپ نے پارلیمنٹ تک پہنچنا ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ شارٹ کٹ طریقے ہیں. آپ ٹھیک ہے سچ کا جو راستہ ہے کٹھن ضرور ہے، لیکن جیت آخر میں سچ کی ہی ہوتی ہے. تو یہ مسائل بھی. اور پھر کچھ ایسی بھی خواتینیں آپ یہ دیکھیں کہ گھروں سے نکلتی ہیں، آف کورس معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں لوگوں کے، اب وہ گھروں سے مجبوری کی حالت میں جب نکلتی ہیں تو آگے ان کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. اب میں تھوڑا سا اگر کھلے الفاظوں میں سروت مجھے اجازت ہو تو میں یہ بتا دوں کہ اب دیکھیں نا کہ مرد جس قسم کی آفرز کرتے ہیں عورتوں کو کہ ہم سے جی دوستی کر لیں، ہمارے ساتھ یہ رشتہ قائم کر لیں تو ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے، تو اس قسم کے بھی مسائل عورتوں کو بہت زیادہ فیس کرنے اچھا پھر کچھ ایک اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی پارٹ ٹائم جابس کر رہی ہیں. میں یہ تھوڑا سا کچھ علاقے ہیں جن کا نام میں نہیں لیتی کیونکہ جب مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مجھے کسی ٹاپک میں کسی پروگرام میں جانا ہو تو میں ضرور سروے کرتی ہوں اور جو عام عوام ہے ان سے میں ضرور رائے لیتی ہوں. اب ایک لڑکیوں کا گروپ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں اب ہمیں مسائل ہیں، ہم نے معاشی ہمارے مسائل ہیں، ہمیں گھر سے نکلنا ہے، ہمیں جابس کرنی ہے. اب ہمارے جو باسز ہیں اگر وہ ہمیں کوئی میسج کر دیتے ہیں تو ہم ہنسی والا ایک ایموجی ان کو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ 1 سال چیزیں چل رہی ہیں، وہ کر رہے ہیں ہم اگنور کر رہے ہیں، وہ میسج کر رہے ہیں ہم اگنور کر رہے ہیں. اگر اگنور نہ کریں، ریئیکٹ کریں تو ہمیں جاب سے ہٹا دیا جاتا ہے. اور اگر یہ چیزیں ہوں تو وہ ہمارے ڈھیر سارے میسج جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں سیو کر کے اور پھر وہ بلیک میلنگ میں ہمیں یوز ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں اس قسم کا یہ معاشرہ تب تک سروت درست نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی اسلامی تعلیمات جو ہمیں رسول پاک کے دور سے دی گئی ہیں اس طرف ہم نہیں آئیں گے. ٹھیک شہربانو صاحبہ، ہم ہیں تو مسلمان، اگر ان تعلیمات کی جس طرف فرح صاحبہ اشارہ کر رہی ہیں، ہر شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کنٹری کے اندر اور سب سے بڑا مسلمان ہی وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، مگر انفارچونیٹلی وہ اپنی خواتین کو اتنی آزادی یا اتنی اجازت کیوں نہیں دے پاتا، یا جس آفس میں وہ کام کرتا ہے، جس جگہ وہ نوکری کرتا ہے، وہاں پر موجود خواتین کو وہ رسپیکٹ کیوں نہیں دے پاتا؟ یہی وجہ ہے کہ خواتین اتنا مینٹلی پریشرائز ہو جاتی ہیں کہ چند مہینوں کی نوکری کے بعد وہ کوئٹ کر جاتی ہیں.
एक्चुअली मैंने आपसे कहा था पहले भी कि ये बदनीयती पर मबनी है सारा जो मामला है, चूँकि वो मर्द हजरात दूसरी ख़वातीन जो उनके साथ या तो वर्क प्लेस पर हैं या उनके साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हैं, क्योंकि वो ख़ुद उनको हरासमेंट करते हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने वर्क प्लेस हरासमेंट की शुरू की, तो वो खौफजदा होते हैं कि यही सलूक हमारी घर की ख़वातीन के साथ भी होगा, लिहाजा वो घर में एक मॉन्स्टर बन के उन औरतों को घर से बाहर निकलने और काम करने से रोकते हैं और पूरी तरह डिस्करेज करते हैं। कोशिश ये होती है कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ लें जिसके अंदर उनको कभी भी बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी ना हो, जो सब्जेक्ट्स दुनिया के अंदर ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब आप सर्वे कर लें, जैसे अभी हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा कि मैं सर्वे करती रहती हूँ, तो आप ये सर्वे करें कि हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर वो लड़कियाँ जो सब्जेक्ट्स पढ़ रही हैं, क्या वो करंट सब्जेक्ट्स हैं या ऑब्सोलीट सब्जेक्ट्स हैं? वो ऑब्सोलीट सब्जेक्ट्स हैं, और इसके पीछे भी ख़ानदान का या मर्दों घर के लोगों का प्रेशर है। अभी जो उन्होंने वर्क प्लेस हरासमेंट की बात की, ये इतना बदतरीन वर्क प्लेस हरासमेंट है। देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो हायर एंड फायर जो है वो बड़ा इमीडिएट हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर चूंकि हायर एंड फायर इमीडिएट नहीं होता, एक परपिचुअल किस्म की हरासमेंट चलती रहती है। अच्छा, हरासमेंट के खिलाफ कोड भी बनाया गया वेमेन के लिए कि वो अपना, अच्छा वहाँ पर जो भी केसेस गए, आज तक मुझे एक केस में कोई पॉजिटिव आउटकम या जो ग्रीवेंस जो है उसको एड्रेस करते हुए मैंने नहीं देखा। बिल्कुल। शाहमीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शाहमीर, क्या जानना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, बताओ आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, बात कीजिए। जी, मैंने आप गाना आपका शो देखता हूँ, बहुत अच्छा है। जो आज का आपने आपका टॉपिक नहीं लिया है, आपका ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ से हम ताल्लुक रखते हैं ना डेरा गाजी खान से। जी जी जी, वहाँ पे तो ख़वातीन के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया जाता है, सारे काम ही वही कहते हैं और उन्हें तो कोई इज्जत ही नहीं दी जाती। ऐसा क्यों है शामीर, आपने कभी सोचा है ये ऐसा क्यों है? शायद मुझे लगता है यहाँ वहाँ पे जहालत बहुत ज्यादा है, इसलिए। बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं जो घरों से निकलती हैं? जी, बस मैट्रिक से आगे तो वहाँ पे कोई पढ़ना ही नहीं देता। कुछ होते हैं जो बस आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कभी आपने आवाज उठाई? जी उठाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारी अपनी मर्जी, आपको क्या है इससे। ठीक है, मजीद कोई बात करना चाहेंगे आप? जी, मैंने कहा प्लीज आप एक दिन एक ऐसा टॉपिक वो करें जिससे मतलब आप वहीं उधर हमारी तरफ भी एक शो करें, जिससे आप उन्हें वहाँ पे वक्तियत दे सके उन्हें। ठीक है मेरे भाई, इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की और हमसे बात की। अच्छा फ़ारिया साहब, आप गुफ्तगू सुन रही थी शहरबानो साहिबा की, जिस तरह से वर्क प्लेस के हवाले से आपने बात की, शहरबानो साहिबा ने भी इस बारे में गुफ्तगू की। अच्छा, ये एक साइकी है ना जाने, या शायद मर्द कहीं ना कहीं पे अपने आप को इनसिक्योर समझ लेता है। कहा जाता है कि जी वर्क प्लेस के अंदर खातून आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है, मगर एट द एंड उससे जो नीचे का मर्द होता है उसे ऊपर बिठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि खातून का IQ लेवल 0 होता है। अच्छा देखिए, नहीं IQ लेवल बिल्कुल 0 नहीं होता, ये कहा जाता है खातून का IQ लेवल 0 है, वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती, वो हार्ड नहीं होती, वो कितनी मिसालें सरवत, कितनी मिसालें मैं दूं आपको ऐसी ख़वातीन की जो टॉपर्स हैं हमारे पाकिस्तान में और जिन्होंने कितने बड़े बड़े नाम बनाए। अब आप ये देखें कि ये देखें, अपने अपने समझने की बात है ना। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात ये करती चलूँ कि ईगो ज़रूर हर्ट होता है मर्द का। सारे मर्द भी ख़राब नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है कि हम ये इधर बैठ जाएं कि हाँ जी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप रेशो निकालें तो वाकई ये जिस तरह आपने बात की ना कि अगर एक अच्छी और पढ़ी लिखी और समझदार खातून है उससे ऊपर परफॉर्मर कर सकती है तो किसी और को बिठा दिया जाता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि ईगो भी उनकी हर्ट होती है। ये बात भी है कि भाई औरत सबसे पहले देखें, इस चीज़ को प्लीज़ दुरुस्त करें सब, कि हम हमेशा बैठते हैं मसाइल की बात करते हैं, मसाइल कहाँ से जन्म ले रहे हैं। देखें, उस चीज़ को इलाज की ज़रूरत है। आप रूट देखें ना कि उसने कहाँ से रूट्स पकड़े हैं, उस जगह जाएं। यही मैं बात इसीलिए बार बार आपको समझा रही हूँ, कर रही हूँ कि आप ये देखें कि बहैसियत हम पाकिस्तान की भी इस वक्त सिर्फ बात कर रहे हैं ना। ओके, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर था। इस्लाम को गलत करके खुदारा पेश ना करें। इस्लाम जो है वो एक बहुत लिबरल हमारा दीन है। विमेन एम्पावर उसी वक्त हो गई थी 1400 साल पहले। अगर आप US की बात करते हैं तो 1920 में औरतों को वोट देने का हक मिला। इन
यूके 1918 में औरतों को वोट देने का हक मिला, तो बहुत पहले से और कह दिया था। और साइकोलॉजिकल जैसे हमारी मोज़ेज़ मेहमान ने बात की कि साइकोलॉजिकल इशू हैं, दैट इज़ 1% और 2%, यहाँ पर काउंसलिंग करने की ज़रूरत और है। एक ऐसा इशू भी है फरा साहिबा जिससे मुतालिक मुझे एक ब्रेक से वापस आके बात करनी है, और वो भी ख़वातीन से रिलेटेड है, उसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुआशरा इस जानिब क्यों जा रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मगर उसके लिए फराज़ीम शाह साहिबा आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शहर बानो साहिबा आपका भी बेहद शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस अहम मसले से मुताल्लिक बात करेंगे जिसकी वजह से ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, मगर उनके मुतासिर होने की वजूहात क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। जब ये फिगर्स हमारे पास आए कि सिर्फ 1 महीने की बात है और 1 महीने के अंदर तलाक के बहुत ज़्यादा केसेस है, कैन यू बिलीव, सैकड़ों, 317 का वो फिगर है जो हमारे पास मौजूद है। ना जाने इसके अलावा और मज़ीद कितने ऐसे केसेस हैं जो कि तलाक से रिलेटेड है, और सिर्फ 1 महीने में, और किसी एक शहर से इसको स्पेसिफिक करना यकीनी तौर पे बड़ा अलार्मिंग होता है। रावलपिंडी शहर की मैं बात करने जा रही हूँ जहाँ पर तलाक और खुला के 317 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। ये तो सिर्फ 1 महीने की या किसी एक शहर से मुताल्लिक की बात है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा शहर हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर भी अदालतें मौजूद हैं, फैमिली कोर्ट्स मौजूद हैं, वहाँ पर इस किस्म के मसाइल हैं। इसकी वजह क्या है? तलाक, इसके हवाले से हम इस्लामी लिहाज से भी बात करेंगे, सोशली भी बात करेंगे, और नफ्सियाती तौर पे भी इसके हवाले से बात करेंगे। इसके लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, मैं उनका तारुफ तो आपसे करा दूं, मगर इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कुछ ही देर में इस्लामिक स्कॉलर हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। मगर जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करा देती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ माहिर कानून है फ़ातिमा खान, वो मौजूद होंगी। थैंक यू फ़ातिमा हमें ज्वाइन करने के लिए। और माहिर नफ्सियात है, हमेशा हमारे साथ मौजूद रहती है, नुशाबा मन्नान। थैंक यू सो मच नुशाबा, आपके भी वक्त का। और एक ऐसा मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन तो पहली दफ़ा किया है, मगर वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं अगर सिर्फ उनका नाम ही ले दूंगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं वकार ज़का साहब की बात कर रही हूँ। ये रिलेशनशिप कोच भी हैं, और इसके साथ साथ साइबर क्राइम्स के जितने भी इशूज़ होते हैं उस पर ख़वातीन की बड़ी मदद करते हैं और बड़े मुआवन साबित होते हैं। उनके लिए बहुत शुक्रिया वकार ज़का साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आज आप हमारे शो में आए और इस अहम मौजू के ऊपर बड़ी तफसील से हमारे साथ बात करने जा रहे हैं। मैं आपकी तरफ आती हूँ, मगर फ़ातिमा सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि बड़ी ख़तरनाक रेशो है रावलपिंडी शहर के अंदर तलाक और खुला से रिलेटेड सैकड़ों की तादाद में केसेस हैं जो सिर्फ 1 महीने में रिपोर्ट हुए हैं। इनकी वजूहात क्या हैं? देखें सरवत, इसकी वजूहात काफ़ी सारी हैं, हम किसी एक रीज़न पे डिस्कशन नहीं कर सकते। देयर आर मैनी रीज़न्स, हम जिसमें से मैं फ़िलहाल तो पॉइंट आउट कर देती हूँ कि मेन रीज़न्स इसमें सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि जी हमारी पैट्रियार्की जो सोसाइटी है, हमारे इस पर पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा है, मेल डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है। मर्द जो है वो औरत को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक अब्यूज़ जैसे वाक़यात हो जाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती हैं मर्द की, कि आफ्टर मैरिज, पोस्ट मैरिज जो है वो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर सके, उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर सके। इसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में है आजकल, जो सबसे ज़्यादा इशू हो रहा है, वो हो रहा है ट्रस्ट डेफिशिएंसी। कपल्स के बीच में थोड़ा ट्रस्ट का भी अगर इशू आ जाए तो आपको पता है कि ऐसा रिलेशनशिप है कि वो चल नहीं पाता। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। इसके अलावा और भी रीज़न्स हैं, जैसे फैमिली इंटरफेरेंस हो गए हमारे यहाँ, क्योंकि इकट्ठे रहने का एक कल्चर है कि फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो उसमें फैमिली की भी इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हस्बैंड्स होते हैं वो फोकस नहीं कर पाते अपने मैरिटल रिलेशनशिप्स के ऊपर, और कोई जज्बात में आकर ऐसा फैसला कर लेते हैं कि जिसकी वजह से उनकी मैरिटल लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और पॉइंट पे भी है जिस पे मैं बाद में थोड़ा सा डिटेल में ही बताऊंगी, फोर्स मैरिजेस भी हैं, अरेंज मैरिजेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं, कि जहाँ पे आपकी रजामंदी नहीं होती, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, शादी कर दी जाती है और फिर लेटर ऑन जो है वो आपस में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती कपल्स की, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे सामने केसेस आते हैं और हम इन केसेस को डील करते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं जिनके ऊपर
तफसील से बात करेंगे। मैं नुशाबा की तरफ जाऊंगी, मगर उससे पहले वकार ज़का साहब मुझे क्या बताएगा, एज ए रिलेशनशिप कोच आप बहुत सारे रिश्तों को देखते हैं, बनते भी देखा होगा आपने, टूटते भी देखा होगा। खूबसूरत रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, खूबसूरत रिश्ता होता है शादी का ये बंधन, मगर तलाक की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसकी रेशो में इजाफा क्यों हो रहा है, या इसकी बेसिक वजूहात क्या होती है कि मामला जो इतनी खूबसूरती से तय किया जाता है मगर तलाक तक जा पहुंचता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप जो होती है उसमें एक अहम चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सोल मेट की तलाश हो रही है, यानी रूह से रूह का कनेक्शन ढूंढना चाहिए। हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंटरेस्ट और लड़के ख़ास तौर पे जो है 99% लड़की की गोरे रंग पर देखने में कैसी है, प्यारी है नहीं प्यारी है, और माँ भी जो है उसकी देख रही होती है। रूह से रूह के कनेक्शन को जज करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास इस्तिखारा कहा जाता है। इस्तिखारा हम खुद करते नहीं है। अगर इस्तिखारा कर भी रहे हैं तो हमारे अमाल ऐसे नहीं है, जब हम इस्तिखारा करने बैठेंगे तो शैतान इंटरप्ट करेगा, गलत हमसे डिसीजन लिया जाएगा। हम कहेंगे इस्तिखारा करने के बावजूद हमारा जो रिजल्ट है वो बुरा क्यों आया है। देखें, अब अगर आप इसको गौर से देखें, एक शादी हो रही है, उसके अंदर एक मेहंदी है। अब मैं कहूँ जी कि मैं खुद मीडिया से रिलेटेड हूँ, मैं खुद पार्टीज करता हूँ, तो पार्टी करने का एक खास जगह मुकर्रर है। अब आप कह रहे हैं जी बहन बेटी नाचेगी, ड्राइवर खानसामा भी वहीं पर घूम रहा है, और वहाँ जहाँ नाच रही है वहाँ पर जी कल्चर के नाम पर इस्लाम भूल गए आप, और उस वक्त आप ऐसी हरकत कर रहे हैं कि कह रहे हैं ठीक है इतना तो चलता है, क्या हो गया भाई। उसके बाद कुरान सर पे रख के आप रुखसत कर देते हैं। तो ऐसी हरकत में बरकत हो सकती है, आप मुझे बताएं। और दूसरी चीज ये कि ये अगर मेहंदी में आपने डांस करवाना भी है तो ठीक है, आप इसको किसी क्लब में जाके करवाएं। ये दादा दादी सामने बैठे हुए हैं, दोस्त सारे बैठे हुए हैं, और इस नाचने को आप जस्टिफाई भी कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये बरकत खत्म हो गई। दूसरी चीज 99% तलाकों में मर्द का कसूर होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। 100 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर जाके वो लिखता है, और ये भी नहीं पता खवातीन को कि यूनियन काउंसिल में पहले ये चीज जाती है। यूनियन काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 90 डेज में कोई ना कोई काउंसलिंग ऐसी करे कि रिश्ता बच जाए। आप मुझे एक यूनियन काउंसिल दिखाएं जहां पर कोई ऐसी बात होती है कि जी हाँ जी रिश्ता बचाना चाहिए। डायरेक्ट 3 दफा तलाक दी व्हाट्सएप पे और तलाक हो गई। रिलेशनशिप का सबसे अहम जो एक पॉइंट है, अगर तलाक रोकनी है आपको, तो आपको देखना चाहिए कि सोल कनेक्शन ढूंढने के तरीके ढूंढें। अब हमारे यहाँ कह दिया जाता है जी एस्ट्रोलॉजी सही नहीं है, नंबरोलॉजी सही नहीं है। मैं आपको एज ए रिसर्चर बता रहा हूँ, मेरा बिलीव नहीं है चीज़ों पे। अगर एक जगह पर एस्ट्रोलॉजी आपको स्टार साइन वगैरह 20 से 30% बता रहे हैं ये पर्सनैलिटी कैसी होगी, तो उसमें जाएं, समझें, किसी नंबरोलॉजी से पूछ लें। क्योंकि देखिए इस्तिखारा तो हम पे काम करने वाला नहीं है, नामहरम मर्द के औरत के इंटरेक्शन में हम शामिल हैं, तो किस तरीके से पॉसिबल है। वकार, मुझे आपकी बातें इतनी इंस्पिरेशनल लग रही हैं, यकीन करें मुझे बेहद खुशी है कि एक मर्द बैठ के एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के ये बातें कर रहा है मर्दों से रिलेटेड। आप भी एक मर्द हैं, मुझे बताएं मर्दों की ये सोच आखिर होती क्यों है, क्यों होती है उनकी ऐसी सोच? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके अंदर जो कुछ हजरात ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अगर औरत ज़्यादा पैसे कमा रही है। अब देखिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं पहले, इससे पहले काफ़ी सारे लोग बोले वकार ज़का साहब आपकी खुद तो शादी हुई नहीं है। देखिए किसी डॉक्टर के लिए कैंसर उसे हो या ना हुआ हो तो ज़रूरी नहीं है उसे पता ना हो कैंसर का क्योर कैसे करना। ये मेरी रिसर्च कोई 20-25 साल पुरानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जी मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी तक शादी नहीं की, ना ही कोई लड़की क्लेम कर सकती है कभी वादे किए, क्योंकि देखिए लड़की इमोशनली चार्ज्ड होती है, वो आपसे अटैच हो जाती है, थोड़ी सी आप बातें करें। मर्द का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में ये है कि वो ये चाहता है कि यार एक मुझे मिल गई है ना, अब मैं एक और भी हासिल कर सकता हूं। कोई औरत आपको नहीं मिलेगी जिसको वो वाली हवस हो जो मर्दों को होती है। हमारे यहाँ हुकूमत पाकिस्तान को आगे आके इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए कि यूनियन काउंसिल में जाके काउंसलिंग के लिए जो बंदे हैं उनको देखे कौन है। नुशाबा मन्नान हमारे साथ माहिर नफ्सियात भी मौजूद हैं। एक कोच की जो राय है, जो सोच है, जो उसने जज किया सोसाइटी को, वो तो हमने जानी, मगर एक माहिर नफ्सियात क्या समझता है? नुशाबा, आपको क्या लगता है कि जो बातें वकार ने की, क्या यही वजह है हमारे सोसाइटी में तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ने की, या वो बातें जो फातिमा करती रही हैं हमारे साथ गुफ्तगू के आगाज़ पर, वो वजूहात है जिसकी वजह से तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सरवत आपके मदु करने का, हमेशा की तरह बहुत अच्छा टॉपिक, हम सबको अपनी राय का देने का। मैं एक चीज़ आपकी तवज्जुह से बताऊंगी कि हम कोई भी जब सोसाइटी में जो मामलात आते हैं या इश्यूज़ आते हैं, इसका कतई ये ताल्लुक़ नहीं है जो हमारे देखने वाले हजरात हैं कि सारी सोसाइटी में ही रीज़न या तो लड़का है सिर्फ या सिर्फ लड़की ही रीज़न है। याद रखें जो ताली है वो दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। बेशक थप्पड़ एक हाथ से ही लगता है, लेकिन जो ताली है मेरा ख्याल है नुशाबा, तलाक एक थप्पड़ से ज़्यादा कुछ नहीं है, तलाक भी एक थप्पड़ ही है जो सिर्फ एक हाथ से ही लगता है। मेरा ये बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको देखें एक चीज़ सरवत में आपको बताऊंगी, तलाक की वजह अगर हम सिर्फ ये कह दें कि जो हमारी बच्चियां हैं उनकी ट्रेनिंग में शायद कमी आ गई है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, मैं कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा एग्री करूंगी कि जो इश्यूज़ हमारे पास आते हैं उसमें 90% तो नहीं, लेकिन जो रेशो है वो जो हमारे मर्द हजरात हैं उनकी तरफ से ही आजकल जो इश्यूज़ थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं वो है डोमेस्टिक जो वायलेंस है। लेकिन जो जैसे भी फातिमा ने कहा, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर या फिज़िकल टॉर्चर, अभी जो केसेस हमारे आ रहे हैं खित्ते में, हमारी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है जो कि हमें सिर्फ अगर हम इस जंग में पड़ जाएंगे ना लड़का लड़की की, हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ये बात को समझने की ज़रूरत है कि ये कोई जंग नहीं होनी चाह रही। पहली बात तो जिस वक्त आप शादी कर रहे हैं तो ये चीज़, एक वर्ड होता है निबाह, एक वर्ड होता है कि आपने निबाह करना है। तो या तो आप ये दे दें, पहले दिन ही शादी के जो दूल्हा दुल्हन के जो मामलात हैं वो ऐसे बैठे होते हैं शादी में जैसे कोई एक जंग के ऊपर जा रहे हैं, चाहे वो मुकाबला हो रहा है, चाहे ऐसा कुछ नहीं है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि डोमेस्टिक जो वायलेंस है, मेंटल टॉर्चर या फिज़िकल टॉर्चर, देखिए याद रखें फिज़िकल टॉर्चर से ज़्यादा ख़तरनाक होता है मेंटल टॉर्चर। ये जो किसी का सेल्फ एस्टीम हर्ट कर देना, एक ऐसे ट्रॉमा से गुजरना। अब जिस वक्त आप ट्रॉमा में होते हैं या एंग्जाइटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं लेटर ऑन मामलात जब आके, क्योंकि मैंने फिर कहा लड़की के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, वो इमोशनली, क्योंकि वो शादी को फैंटेसाइज कर रही होती है। हमारे जो सोसाइटी बिल्कुल मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है अनफॉर्चुनेटली, और यहाँ पर डिसीजन जो मेकर है वो बिल्कुल हमारे मर्द हजरात हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। लड़कियों को भी आप वो समझ रही हैं कि उनको सर्वाइव करना है। ट्रस्ट डेफिसिट, जैसे आपने कहा, ट्रस्ट डेवलप होना, दो रिश्तों में जिधर इज्जत नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं होगा तो बात चलेगी। और दूसरी बात मैं जो आपके तवज्जुह से आपके प्रोग्राम में ज़रूर एक बात कहूँगी, देखें इंटरफेरेंस, हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है इसमें तलाक की जो मैंने देखा ज़्यादा वजह बनती है, ये एक इंतहाई, इसमें कोई जबर नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो जितना ही नाजुक है उतना ही मजबूत भी है। इसको आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी ये वाहिद रिलेशनशिप है जिसमें अल्लाह मियाँ ने तलाक का जो है या खुला, जिसको नापसंद भी किया लेकिन एक ऑप्शन रख दी। इसमें मैं देखने वालों से कहूँगी, देखें प्लीज़, आप जिस वक्त लड़का या लड़की में कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको ज़्यादा ख़राब उस वक्त हो जाता है जब उनकी जो डिसीजन है वो उनके जो रिलेटिव्स या उनके फैमिली मेम्बर्स ले लेते हैं, और वो जंग एक दो अफराद की नहीं, वो फिर उनकी गैरत का मसला बन जाता है। और ज़्यादातर जो तलाक़ें होती हैं वो गैरत के नाम के ऊपर हो जाती हैं कि जी हमारी, और वो लड़का लड़की का इशू उधर ही रह जाता है और ख़ानदान की या जो इंटरफेयर कर रहे होते हैं उनकी आ जाता है। फिर फाइनेंशियल जो हमारा स्टेटस है, इससे पहले मर्द हजरात ही 5-6 बच्चे हो गए हैं, मर्द ही सारा प्रेशर मर्द के ऊपर होता है, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर होता है। थोड़ी सी हमारी ख़वातीन को इस चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। मैं एक रोल और भी बात कहूँगी मीडिया का, हमारे जो मीडिया के रोल के ऊपर बात करेंगे, वॉर का हम शिकार है, जो ड्रामा मेरे साथ मैं बता रही हूँ आपको, मीडिया के रोल के ऊपर हम डेफिनेटली बात करेंगे और तमाम ये मीडिया के तवज्जुह से हम बात करने जा रहे हैं। मगर इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में इस्लामिक स्कॉलर हैं, अक्सर और बेशतर हमारे शो में, हमारे सेट पे हमारे रौनक ऐनुल हक बगदादी साहब वो भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया बगदाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा बगदाद साहब, तलाक और खुला से रिलेटेड बात हो रही है, अभी नुशाबा ने बात की, और वाकई ऐसा है कि इस्लाम ने जितना पसंद किया है एक निकाह के बंधन को, मगर तलाक का ऑप्शन भी रखा है, तलाक और खुला का ऑप्शन मौजूद रहता है। एक तो लोगों को ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि तलाक या खुला का ऑप्शन किस मकसद के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और इस्लाम तलाक से मुताल्लिक क्या हुक्म देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो माजरत ख़्वाह हूँ कि प्रोग्राम में कुछ मिसमैनेजमेंट हो गई, आज लेट हो गए हम। तो जो आज आपका ये मौजू है, तलाक का इशू जो रखा गया है ना, ऑप्शन रखी गई है,
یہ میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی آسان آپشن نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے استعمال کریں بغداد صاحب. بہت غلط بات ہے. دیکھیں جب یہ فرما دیا گیا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ رب العزت نے جو حلال کام کیے ہیں نا، جو حلال قرار دیے ہیں، ان میں جو سب سے ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے. سب سے ناپسندیدہ. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کام آپ کرنے جا رہے ہیں جو سب سے ناپسندیدہ ہے، اور یہ سب سے ناپسندیدہ بھی رکھا کہاں کے لیے گیا ہے؟ یہ اس وقت کے لیے کہ جب دونوں کے نباہ میں اتنی مشکل پیش آ جائے کہ وہ کسی صورت بھی آپشن نہ بنتی ہو کوئی، تب جا کے اس حلال ابغض الحلال کو استعمال کرنا ہے، جو سب سے ناپسندیدہ کام ہے تب اس کو استعمال کرنا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر، اچھا لگا کے اپنے چیلوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ فتنہ ڈالو. پھر جاتے ہیں فتنہ ڈالتے ہیں دنیا کے اندر. ہر کوئی آتا ہے اور شیطان کے سامنے اپنا بڑے سے بڑا فتنہ بیان کر کے اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن شیطان اس شخص کو اپنے قریب لاتا ہے کہ ایک آ کے وہ شخص ہو یا وہ کوئی بھی ہو، وہ شیطان جو بھی ہے اس کے چیلے، کیونکہ انسانوں میں زیادہ ہیں، اب شیطان خود تو آرام کر رہا ہے، فساد پھیلاتے ہیں، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت اور ایک مرد یعنی میاں اور بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالنے کا کام کیا، اور میں نے اس کے اوپر بڑی سٹرگل کی. کہتے ہیں کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس شیطان کو جو میاں اور بیوی کے درمیان میں تفریق ڈالنے والا ہے اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، اتنی قربت دیتا ہے. گویا کہ یہ جو کام ہے طلاق کا، یہ شیطان کے ہاں سب سے پسندیدہ کام ہے. اب دو میں نے انتہائیں آپ کو بتا دیں کہ ایک انتہا اس کی اللہ کے ہاں ہے کہ جائز تو قرار دیا، لیکن ابغض الحلال کہہ دیا اس کو، سب سے ناپسندیدہ. شیطان کے ہاں اسی کام کو سب سے پسندیدہ قرار دے دیا گیا. تو جو کام شیطان کے ہاں پسندیدہ ہو اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو، اس کو ہم کتنی آسانی سے اپنے گلے لگا سکتے ہیں. سب سے اہم بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں جو فیکٹرز ہیں نا، بیسیکلی وہ فیکٹرز یقیناً یہاں بہت سارے ڈسکس بھی ہو چکے ہوں گے. شادی سے بیفور بھی ہیں اور بیفور میرج بھی ہیں اور آفٹر میرج بھی ہیں. بیفور میرج ہم سلیکشن کے اندر پرابلم کرتے ہیں. جب بھی ہم مال کو مد نظر رکھ کے کسی کی سلیکشن کریں گے تو اس وقت بعد میں جب وہ ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی ہوں گی تو ہمارے درمیان تفریق شروع ہو جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں فرما دیا وہ حدیث شریف جس میں فرمایا کہ کسی عورت کو جب انتخاب کیا جاتا ہے شادی کے لیے، 4 چیزوں کی وجوہات بیان کی، ان میں سے فرما دیا کہ جو آخری وجہ ہے مال، حسب، نسب، یہ سب چھوڑ دیا، لیکن فرمایا جو دین والی ہوگی، ویلیوز والی لیڈی ہوگی، اس کو آپ ترجیح دیں، کیونکہ یہاں آپ کا نباہ ہوگا. ویلیوز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، ویلیوز صرف کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. صبر کرنا بھی ویلیوز ہے، کسی کو سکھانا بھی ویلیوز ہے. یعنی اگر ایک مرد وہ اس لہج پہ آ گیا ہے، بد اخلاقی پہ آ گیا ہے، تو اس کی تربیت بھی تو کرنی ہے نا. تو اس کے سب سے قریب اس وقت کون ہے؟ اس کی بیوی ہے. اگر اس کی ویلیوز ہوں گی تو وہ اپنے بگڑے ہوئے میاں کو بھی درست کر سکتی ہے. طلاق اور خلا کی جو ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہماری سوسائٹی میں، اس سے متعلق بات چل رہی ہے. ہمارے تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اوور آل بات کریں. دیکھیے، خلا اگر عورت اپنے لیے مرضی سے مانگ لیتی ہے تو طلاق کا حق جو ہے وہ مرد آپ کو جو ہے وہ طلاق دینا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ کشتی ہے جس کے دونوں پائے دونوں طرح سے چل رہے ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ اس کو کالر بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ میرے بھائی اشفاق موجود ہوں گے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی اشفاق، کیا بات کریں گے آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ. جی ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے، جو ہماری سوسائٹی آج کرائسس سے گزر رہی ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. بہت شکریہ. جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے ٹائم میں جو میڈیا کریکٹر ہے، جو سٹوریز میں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں، ایک جو میرڈ لائف ہے اس میں جو رشتے ہیں ان کی جو ایک بے حرمتی ہے دکھائی جا رہی ہے. 2 سے 3 جو ہے نا ایک ہی ٹائم پہ جو ہے ریلیشنز دکھائے جاتے ہیں. تو کیا یہ میڈیا ہمارا جو آج کے ٹائم میں ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں ڈسٹورشن کا یہ رسپانسبل نہیں ہے؟ کیا ہمارے جو رائٹرز ہیں ان کو یہ نہیں چاہیے جو ہمارے جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، اسلامک پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہوئے جو عورتوں کے حقوق ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں کہ سب ایکویلٹی میں ہے؟
मेरे भाई आपने बहुत अच्छी बात की, इशफाक आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन याद रखिए जहाँ पे मीडिया का कसूर आएगा, मीडिया से रिलेटेड हमारी नफ्सियात है वो बात करना चाह रही थी, मैं उनकी तरफ जाऊंगी, मगर जहाँ तक हम देखने की बात करते हैं ना, ये टीवी का रिमोट हमारे हाथ में होता है, उस पर आने वाले बहुत सारे चैनल्स उस एक बटन के ऊपर मौजूद रहते हैं, हम किस कंटेंट को देखना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। मीडिया क्या दिखाता है, मीडिया क्या करता है, मीडिया क्यों करता है, उस बहस को छोड़ दीजिए, हम क्या देख रहे हैं ये हमारे पर मुनहसर है। मैं इससे मुतालिक बात करूंगी। थैंक यू, आपने हमें कॉल की। मिसेस एजाज भी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, वो भी हमेशा हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहती हैं, उनसे बात करते हैं। जी मिसेस एजाज, क्या बात करना चाह रही हैं आप? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हेडिंग लिखी हुई है कि मुश्तरका खानदान जो है वो मे भी तलाक की वजह बनता है। 100% गलत बात है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अब माहौल चेंज हो गया, आबादी ज़्यादा हो गई है, शराब नंबरिंग से बढ़ती है। ये नहीं होता कि 4 नंबर ही रहे हमेशा माशरे में, तो 4 चीज़ें चलती हैं। दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि अल्लाह ताला ने बीवी को खामद का साथी और खामद को बीवी का साथी करार दिया है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ये होता है, जब बहू ब्याह के लाते हैं तो वो कहते हैं तेरी बीवी आएगी तो सारे काम करेगी, तुझे भी संभालेगी, बाकी घर वालों को भी संभालेगी। हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में ये है कि अगर वो अलग भी रहना चाहे तो तुम उसका हक है, उसको अलग रखो अपने माँ बाप से। काम अगर तुम्हारी हैसियत है, तुम किसी को रख सकते हो कोई मुलाजम, तो उसको रख के दो। ये हदीसों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तो हम अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं तो बीवी को उसको हकूक नहीं, आप जरूर बात करें, मैं वो नहीं कहती कि बर्दाश्त, अलबत्ता ये जो लफ्ज़ आ गया ना अदम बर्दाश्त, कोई अदम बर्दाश्त कम नहीं हुआ, मेरी माजरत के साथ। मर्द और औरत दोनों का कसूर होता है, प्लस उसके खानदान का। और मीडिया नहीं बर्बाद कर रहा, मैं आपको एक बात बता दूं हमेशा के लिए, ये इल्जाम मीडिया से हटा दे कि मीडिया खानदानों में निफाक डाल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मिसेस एजाज। याहिया भी हमारे रेगुलर कॉलर हैं, कराची से हर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं, उनसे बात करते हैं। जी याहिया, आप क्या बात करेंगे आज? पहले तो सब मौजूद मेहमानों को सलाम, आपको भी सलाम हो। देखिए ये इशू मैं आई टोटली एग्री विद नुशाबा। मसला है कि देखिए ये हम किसी को, आप ये किसी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को, यानी आप किसी जेंडर को नहीं आप ब्लेम कर सकते कि इसकी वजह से ताज़ा तलाक हुए। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि हमारे यहाँ डोमिनेशन है मर्दों की, वो कुछ हमारा कल्चर भी है, लेकिन देखिए आजकल जो मैंने फील किया है ना, जो मैंने भी अपने जो गिर्द गिर्द जो केसेस देखे हैं उसमें ये कि टॉलरेंस कम हो गई है, ना मर्द में है ना औरत में। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि देखिए मर्द को ज्यादा सेंसिबल होना चाहिए। अगर मैं देखता हूँ, मैंने अपनी भी शादीशुदा जिंदगी 22 साल गुजारी है, तो अगर आप सेंसिबल हैं तो आप अपनी बीवी को लेके साथ चल सकते हैं। और अगर बहुत सारी चीजें आपको मतलब हम आइडियलाइज करते हैं ना, बीवी भी और मियाँ भी, लेकिन शादी जब आप कर लेते हो तो यू शुड आप समझ लें कि आपको कुछ अच्छे और बुरे पैकेज के साथ जिंदगी गुजारनी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम अब ऐसा हो गया है कि जो पहले हमें काउंसलिंग मिलती थी वो नहीं मिल रही है, और अब बुरी काउंसलिंग मिल रही है। अब आप फोन पे जिन लोगों से आप मशवरे कर रहे होते हैं वो आपको गलत गाइड करते हैं, आपको प्रोवोक करते हैं, लेकिन जब वो तलाक हो जाती है तो वही लोग आपके साथ नहीं खड़े होते। ये सबसे बड़ी खराबी है। मेरा सवाल ये है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे जब हम शादी कर रहे होते हैं, बच्चे और बच्ची को हम ये क्यों नहीं समझाते कि जिंदगी हम इतना पैसा शादियों पे लगा देते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, लेकिन उनको समझाते नहीं है, उनको जिंदगी गुजारने का तरीकाकार नहीं बताते। ठीक है, थैंक यू सो मच याहिया, बहुत शुक्रिया आपका। काउंसलिंग की बात यहाँ पर आ गई है और अपने तमाम मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे पास सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट्स होंगे, तो जल्दी जल्दी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा मुझे। अच्छा नुशाबा, आपने मीडिया से रिलेटेड बात करना चाह रही थी, हमारे 1-2 कॉलर से भी मीडिया से मुतालिक बात की, तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। मैं 2-4 बातें कहूँगी। मीडिया का रोल अभी तो देखिए, हमारे जो गैर मुल्की ड्रामा इससे पहले चल रहे थे, वही जो अंजाम ड्रामों के एंड पे होता था, ये बिल्कुल कल्चरल वॉल है, परसुएशन होती है। मीडिया सिर्फ टेलीविज़न का ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट, इससे हमारा जो एक्सपोजर है वो बढ़ गया, परसुएशन होती है, सीखता है, दिमाग सीखता है, और काउंसलिंग हमारा कर रहा होता है, रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे हमने पहले कहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी इनटॉलरेंस की। देखिए इनटॉलरेंस क्या है, वो बात को भी बर्दाश्त कर, ये इनटॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी से मुत्तफिक होना है, लेकिन आपने डिसएग्री होना है, लेकिन थोड़े महज़ब तरीके से। तहजीब की जहाँ बार बार बात हो रही है, जैसे भी हमारे लास्ट कॉलर ने कहा कि बिल्कुल हमें अपने बच्चों के अंदर ये, जब आप सिलेक्शन करें, लड़की में खूबसूरती की हो रही होती है, लड़के के फाइनेंशियल स्टेटस का हो रहा होता है, ये बात ज़रूर देखें कि उसके जो ताल्लुकात है या उसका जो रवैया अपने वालिदैन के साथ, अपने से जो नीचे जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो उनसे लोग जैसे चपरासी के साथ है, जैसे इनके साथ उसके कैसे ताल्लुकात हैं, घर में काम वालों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, उसका रवैया किस किस्म का है। और फिर प्लीज़ बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएं। ज़्यादातर हमने देखा जो मामलात हैं वो हस्बैंड वाइफ के, वो कम्युनिकेशन नहीं होती और सुनने की जो सलाहियत है, आप प्लीज़
خواتین میرے خیال میں وہ بھی تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ مرد کے اوپر ذمہ داری تھوڑی سی زیادہ ہے, وہ باہر فائنینشیل پریشر بھی اس کے اوپر زیادہ ہے, اور ہماری سوسائٹی کے وہ تھوڑا سا اپنا میں ٹالرنس پیدا کریں, اور مرد حضرات بھی تھوڑی سی ایمپتھی رکھیں. میں بار بار کہہ رہی ہوں ورڈ ایمپتھی کا, کہ پلیز خاتون کو ایز اے انڈیویجول آئیڈینٹی ابھی تک ہمارے معاشرے میں, میں آپ کے صرف اس کلچر کی بات نہیں کر رہی جو ہمارا کیپٹل ہے یا ہمارے بڑے شہر ہیں, ہمارے رورل ایریز میں خواتین کو بیسک حق کی, ان کی جو شادی تعلیم کا نہیں ہے تو وہ ضرور دے. تھینک یو سو مچ نوشابہ منان آپ کے قیمتی وقت کا صبح سویرے پاکستان کے لیے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. وقار, مجھے آپ یہ بتائیے گا, مردوں کے حوالے سے آپ بڑی اسپیسیفکلی اور بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ طلاق کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلے ہی دن بیٹے کو سارے گھر والے, مائیں بہنیں باپ اس کا کزنز بیٹھ کے بتا دیتے ہیں کہ پتر تھلے لا کے رکھیں, یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تھلے لگانے والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ایسا لگاتا ہے کہ بیوی کو گھر ہی بھیج دیتا ہے طلاق دے کے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیورس بچانے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے, یہ ہمارے مذہب نے بھی کہا گیا ہے. تو اگر عورت آپ سے آپ کا فون چیک کر رہی ہے تو یہ عجیب سی بات مت لے کر آئیں کہ جی اسپیس ہونی چاہیے, میری اپنی لائف ہے. آپ کی اپنی لائف نہیں ہے, وہ آپ کے بچے کی ماں بنے گی, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے فون میں کتنی کالز آ رہی ہیں, آپ کس کے پاس جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اس کا شک دور کرنا مرد کا فرض ہے. اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں, عورت جب چیٹ کرتی ہے جب مرد اس کو اس اسٹیج پہ لے کر آ جاتا ہے. میری بڑی ریکویسٹ ہے, ڈیورس بچانے کے لیے جب رشتہ ہو رہا ہو اس وقت ماں باپ خدا کے واسطے کمپٹیشن کریٹ مت کیا کریں. آپ گھر میں ماسی نہیں لے کر آ رہے, آپ گھر کے اندر جو ہے کوئی کام کرنے والی لے کے نہیں آ رہے. یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ساس کو امپریس کرے کھانا پکا کر. اگر وہ ورکنگ وومن ہے اس کے اس ڈریم کو سمجھیں, اس کی بریانی اچھی پکی ہے اس پہ نہیں, وہ کتنا اچھا اپنے فیلڈ میں کامیابی حاصل کر رہی ہے اس پہ اسے اپریشیٹ کریں. اور پلیز یہ فون چیک کروانا, ایک دوسرے کو اپنی چیزیں بتانا, اس کو چھپانا جو ہے نا کہ نہیں میری بیوی فون چیک کر رہی ہے, مجھے پوچھ رہی ہے کب کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, بھائی آپ بتائیں, کیونکہ آپ کے بچوں کی بنے گی. اگر آپ اسے سائیکولوجیکلی برا رکھیں گے تو 20 سال بعد ایک بیکار بچہ پیدا ہوگا جو معاشرے کے بھی کام نہیں آئے گا اور ذہنی طور پہ آپ کے بھی کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا فاطمہ, مجھے یہ آپ بھی بتائیے گا کہ طلاق اور خلا کی جب ہم بات کرتے ہیں قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوتی تھی, کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو گئی ہے کہ اب موجودہ گورنمنٹ نے, یا اگر ہم ویسے گورنمنٹ سے ہٹا کے بھی بات کریں, طلاق یا خلا کو جو قانون ہے وہ بہت زیادہ آسان بنا دیا گیا ہے؟ دیکھیں آسان بنا دیا گیا ہے, یہ کوئی ریزن نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ریمیڈیز پرووائڈ کی گئی ہیں نا. اگر عورت کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہوگا اور وہ ابیوز سہ رہی ہوگی تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی ریمیڈی تو ہونی چاہیے. عورت کبھی بھی کورٹ کچہری کرنے کے لیے پہلے دن سے نہیں آ جاتی ہے, وہ ایک لمٹ تک پہنچتی ہے تو پھر وہ ہمت کر کے آگے آتی ہے, اور وہ ہمت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں اگر لاز کو ریزن بنایا جائے کہ لاز ایسے نہیں بننے چاہیے تو یہ غلط ہوگا. آئی ول ایگری کہ جو ہمیں مین ورک کرنا ہے وہ ہمیں میل ڈومیننسی کے اوپر ورک کرنا ہے. ہمارے ہاں جو ہم لڑکوں کو شروع سے ان کے مائنڈ میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ والی بات, جس طرح آپ نے کہا کہ تم نے بیوی کو دبا کے رکھنا ہے, ایک یہ پوائنٹ. اور لڑکی جب ہوتی ہے تو اس کو بچپن سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم نے شادی کے لیے بس یہ ایفرٹ کرنی ہے یا تمہاری تو شادی ہو جائے گی. اس کو اپنا فیوچر بنانے کی یا اس کو لائف میں آگے بڑھنے کی یا سکسیزفل ہونے کے لیے کوئی کوپریشن نہیں دی جاتی, کوئی ہیلپ نہیں کی جاتی, اس کا کوئی مائنڈ میکنگ نہیں کیا جاتا. تو میرے خیال میں اس مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کی جائے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. یعنی کہ قانون کا اس میں عمل دخل نہیں ہے, آپ کی اپنی رضامندی کے اوپر ہے. اچھا بغداد صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, اسلام ہمیں حق دیتا ہے کہ جب مرد یا عورت کو کسی بندھن میں باندھ رہے ہیں, شادی کے خوبصورت بندھن میں باندھ رہے ہیں, تو ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جب رشتہ دیکھنے جایا جاتا ہے یا پھر رشتے کے لیے ہاں جب کی جاتی ہے تو ماں باپ سے لے کے بہن بھائی اور ابا اور چاچا تایا سب کی حامی ہوتی ہے, مگر کوئی اس لڑکی یا اس لڑکے سے نہیں پوچھتا کہ تم راضی ہو یا نہیں ہو. یہ بھی کیا ریزن ہوتی ہے طلاق یا خلا کی؟ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے. اصل میں یہی تو بات ہو رہی ہے نا کہ یہاں پہ کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے, ڈھیروں فیکٹرز ہیں, اور ان میں سے ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے, اور اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے باقاعدہ کہ آپ اس لڑکی سے اس کی رضا کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے, اس کی رضا کا ہونا لازمی ہے. لہذا بیسیکلی یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے ایک دوسرے کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی یہ کام چلتا ہے. اسی لیے کوشش یہ کی جائے کہ ایسے خاندانوں کے اندر رشتے کیے جائیں جن کو آپ جانتے ہوں,
ایک بعض اوقات یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ انجان فیملیز کے اندر جو رشتے کروانے والے ہیں ان کے ذریعے سے رشتے ہو جاتے ہیں جی بالکل. اور وہ بعد میں جب وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ان کے خاندانوں کی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں پھر لوگ ان کو برداشت نہیں کرتے. حالانکہ جو کسی کے خاندان کا پرابلم ہے اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے کیے کی ذمہ دار ہے. اس کا کردار اگر اچھا ہے تو آپ اس کی سزا وہ جو دیگر لوگوں نے کام کیے ہیں اس کو کیوں دے رہے ہو؟ ایسے ہی اگر لڑکے کی طرف سے کوئی پرابلم ہے تو لڑکے کی سزا میرے سامنے ایسے کیسز ہیں کہ لڑکا نہیں چاہتا کہ طلاق ہو لیکن خاندان والوں نے اس کی طلاق کروا دی. اللہ رب العزت نے اس چیز کے بارے میں قرآن کے اندر ایک اصول دے دیا ہمیں پراپر. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ کہ اگرچہ آپ اپنی بیویوں کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو. فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا کہ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوں وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ رب العزت نے اسی چیز کے اندر بہت بڑی خیر رکھی ہو. دوسرا اصول ہمیں یہ دے دیا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر ان دونوں کے درمیان میں مشکلات پیش آ گئی ہیں اور وہ درست نہیں ہو رہی ہیں تو اس وقت فرما دیا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تو ایک مرد کی طرف سے کچھ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو اور عورت کی طرف سے کچھ بزرگ لوگ بیٹھ کر اس معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ ختم کریں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو اسلام نے ہمیں دی جو ہمیں اخلاق سکھاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں کہ آپ نے ایسے انداز میں کہ آپ جب جذبات میں بھی آ جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کے وہ جذبات آپ کی عقل پہ غالب نہ آئیں کہ آپ حیوان سے بدتر بن جائیں بلکہ آپ سوچ سمجھ کر اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو ایک طلاق دیں اور تاکہ وہ طلاق دینے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے بندہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے بچے ہیں خاندان ہے تو پھر وہ رجوع کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ آپ 3 مختلف اوقات میں الگ الگ طلاقیں دیں گے. ایک بار جو یہ لگاتار ہمارے معاشرے میں شروع کر دیا حیوانیت کا یہ کام نہ کریں اور پھر آگے منتیں کرتے ہیں باخدا ہم خود ہمارے پاس آگے بیٹھتے ہیں اور ترلے لے رہے ہوتے ہیں جی کہ ہم نے غصے میں آ کے یہ کیا غصے میں آ کے تو نے زہر کیوں نہیں کھایا غصے میں آ کے تو نے اپنے سر میں چھری کیوں نہیں ماری لیکن غصے میں آ کے بیوی کو طلاق ضرور دے دی. تو اسلام کی بنیاد جو ہے اسلام کی اساسیات ہیں تعلیمات ہیں اگر ان کو ہم پراپر طریقے سے اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کریں گے تو یقیناً ان چیزوں سے ہم بچا جا سکتا ہے. اس میں تحمل بردباری یہ سب چیزیں آ جائیں گی. لاسٹ 2 منٹس ہیں وقار ایز اے ریلیشن شپ کوچ. اور ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ الاخلاق و فوق القانون قانون پہ مت جائیں. اخلاق بہت بلند ہے ان سب چیزوں سے اخلاقیات کو اپنائیں گے تو قانون پیچھے رہ جائے گا. اچھا وقار مجھے یہ بتائیے گا کوئی آپ جو میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو کرائسس سے گزر رہے ہیں میاں بیوی کے رشتے میں ہیں یا وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں مگر بہت سارے ایشوز کا سامنا یہ طلاق اور خلا سے بچنے سے لے کر ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انہیں کیا میسج دیا جا سکتا ہے؟ میں صرف پہلی چیز تو میں چھوٹی سی ایک کلیئر یہ کر دوں گا ایک صاحب نے بھی اور ایک کانسیپٹ ہے کہ جو میڈیا کا ہے نا میں چھوٹی سی بات یہ کر دوں دیکھیں رمضان المبارک میں افطار کے ٹائم بھی اگر ہر فقے کا چینل موجود ہے اور اس کو چھوڑ کر ہائیسٹ ریٹنگ گیم شوز کی آتی ہے تو یہ دکھا رہا ہے کہ ہم کانٹینٹ میکر اور میڈیا کا قصور نہیں ہے یہ عوام کے ٹیسٹ کا قصور ہے. جب تک آپ کو مسالے دار بریانی چاہیے آپ بریانی پرووائڈر کو نہیں بول سکتے. کمنگ بیک ٹو یور کوسچن دیکھیں سب سے اہم چیز میں پھر کہوں گا سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کا انوالومنٹ رشتے سے پہلے آپ کروائیں. آپ خود نہیں جج کر سکتے کہ ہاں جی لڑکی آپ کو اچھی لگ گئی ہے تو اور لڑکا اچھا لگ گیا تو ہو جائے گا. ان کا انوالومنٹ میڈیکل ٹیسٹ دونوں کا اور اس کے ساتھ روح سے روح کا کنیکشن دیکھیں. اگر آپ صرف جسمانی کنیکشن دیکھنے کی کوشش کریں گے تو مرد ہمیشہ ناکام رہے گا. اور یاد رکھے ہر مرد یہ طلاق کر کے دوسری شادی کرنا یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا آپ نے. آپ کا ایک بچہ کہیں دنیا میں ادھر گھوم رہا ہوگا یہ تمام چیزیں گھوم کر آگے آتی ہیں. خدا کے واسطے کوشش یہ کیجیے کرنا بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ تھینک یو سو مچ. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. وقار زکا آپ کا بہت شکریہ. فاطمہ خان آپ کا بہت شکریہ. عین الحق بغدادی صاحب آپ کے بھی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے آج کے اس شو کا ہمیں ٹویٹر فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.